Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan Kiristoos Yesuus hunda keessanii wajjin haa ta'u። በጌታ በኢየሱስ ስም የጌታችን የኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር አባት መልካም ነው። ዋቀዮ አባን ጋሪዳ ገለኒ ዋቀዮቲif haa ta'u. Waaqayyo inni nu gargaare galanni isaaf haa ta'u. የረዳን ጌታ ስሙ ይባረክ። waaqayyo kanaaf isiniif yaadaaf akeeka gaarii qaba. Dubbii waaqayyoodha yeroo hundumaa nama isa dhaga'aniif jireenyaaf boqonnaadha fayyina. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. waaqayyo nama barsiisa, waaqayyo si barsiisa, waaqayyo na barsiisa። እግዚአብሔር ያስተምራል። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ፣ የልጆችሽ ሰላም ይበዛል ይላል። ijoolleen kee waaqayyo irraa kan baratu in ta'u jedha. Nagaan ijoollee keetis baay'atu jedha. Inna warri waaqayyo irraa baratanii jechuudha nagaan isaanii hin baay'ata. Isaayyaas irratti dubbata jechuudha sagaleen akkasii. በኢሳይያስ ነቢዩ ኢሳይያስ ሲናገር ልጆችሽ ከኔ የተማሩ ይሆናሉ የልጆችሽ ሰላም ይበዛል ይላል። ከጌታ ስንማር ሰላማችን ይበዛል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። እግዚአብሔር ምንጊዜም ያስተምራል። መንገዱን ያስተምራል፣ እውነቱን ያስተምራል እና የእግዚአብሔር ትምህርት ደግሞ ህይወት ሰጪ ነው። የሞተውን ያስነሳል፣ የወደቀን ያስነሳል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf waaqayyo anaaf isiniin hin barsiisa. Dubbisaa waaqayyo gara koof gara keessan dhufaa amantiidhaanii inni kenna. Waaqayyo ni dubbata, waaqayyo sitti dubbata, natti dubbata. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Waaqayyo gaariin gaarummaan isaa bara baraan jiraatu anaaf isinii wajjin jira. Galanni gooftaaf haa ta'u. Wangeela Yohaannis wangeela Maatewos boqonnaa 11:28 hanga 30 ilaalla. የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከ28 እስከ 30 እናየዋለን። ሰገሊችን እንድብሳ አከነ ጀዳ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ mata dureen isaa Yesuus namoota gara boqonnaatti waamuusaadha. Yesuus itti fufee isin warri itti amaatan dadhabdan ba'aan kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo kottaa ani boqonnaa isiniifan kenna. Waanjoo koo fuudhaatii baadhaa ana irraas baraa anoo garraamiidha kan gadi of deebisee boqonnaas lubbuu keessaniif nan kenna. Boqonnaa lubbuu keessaniif hin argattu. Waanjoon koo nama hin dhibu. Ba'aan namni anaaf jedhee baatus salphaadha jedhe. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. በአማርኛ ማነባለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 28 እስከ 30 እናንተ ደካሞች ሸክማቸው የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ። ቀንበሬን በላችሁ ተሸከሙ ከኔ ተማሩ እኔም የዋህ በልቤም ትሑት ነኝና ለነፍሳችሁም እረፍት ታገኛላችሁ። ቀንበሬ ለዚብ ሸክሜም ቀላል ነውና ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ኑ አሳርፋችኋለሁ ይላል አርስት ማለት ነው። ኮታ እስኒን ቦቆቺሳ ጅራ ኢየሱስ ኑ አሳርፋችሁ ይላል ኢየሱስ። አርስቱ ማለት ነው። እንከረና ዋቀዮ ከንት ድበቱቲ ፉልማን ከረና ጸልያለን እግዚአብሔር እንዲናገር እግዚአብሔር ለእናንተ እንዲናገር እግዚአብሔር ወደኛ በመንፈሱ እንዲመጣ እንጸልያለን።
የሰራዊት አምላክ አባት ሆይ ተባረክ፣ ክበር፣ ተመስገን ጌታ መንፈስ ቅዱስ የረዳን ጌታ፣ ያገዝከን ጌታ፣ የጠበቅከን ጌታ፣ የደገፍከን ጌታ ክብሩን ሁሉ ጠቅልለ ውሰድ። በዚህ ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ ቃሊ የቃሊ ብርሃን በክርስቶስ ስም የበራ ይሁን። ክብሪ የተገለጠ ይሁን። እናንተ ሸክማቸው የከበደ ወደ እኔ ነው አሳርፋቸዋለሁ ያልከ ኢየሱስ፣ አሳራፊው ኢየሱስ። አሜን ሃሌሉያ። አሳራፊ ኢየሱስ በቃል ያሳርፍ፣ በመንፈስ ያሳርፈን። ታሳርፋለህ፣ በቃል ታሳርፋለህ፣ በመንፈስ። አሜን 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 አሜን። መንፈስ ቅዱስ አሳርፈን፣ ወገኖችን አሳርፋቸው። ይሄንን የዚህ ዘመን ትውልድ አሳርፋቸው። የዘመኑን ቤተክርስቲያን አብያተ ክርስቲያንን አሳርፋቸው። ትውልድን አሳርፋቸው። አባቶቼን እናቶቼን አሳርፋቸው። ወዳጆቼን አሳርፋቸው። ሁሉንም ሰው በአንተ የተጠሩ በአንተ ተጠርቶ ወደ አንተ የመጡ በሙሉ በጌታ በኢየሱስ ወንድሞቼ ሁሉ በክርስቶስም ያረፉ ይሁን። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ነው አስተምረን። አስተማሪ መንፈስ ቅዱስ አስተምረን። ጌታ ኢየሱስ ሆይ አስተምረን። አፉረ ዋቀዮ ኮቱ ኑ በርሲሲ፣ አፉረ ዋቀዮ ኮቱ ኑ በርሲሲ። አነራ በረዳ ጀቴ አነራ ጋፈ በረተኒ ልቡ ኬሰኒቲ በቆና አርገቱ ጀቴ መቃ ጎፍታ ኬኛ መቃ ኢየሱስ ክርስቶሲን ዱቢ ለጴ ኬኛ በቆና ተው፣ አፉረ ኬኛ በቆና ተው። amma sakandii kana anaafi dhalootatti anaafi namootatti gurra dubbii kana dhaga'u hundatti akkati dubbattu fassi kadhadha. yaa waaqayyo gooftaa dabarfadhu, humnaaf surraa dabarfadhu. haayilaat silxaanaat yetamattuu yuun humni afuura hamaa qilleensa kanarra kan jiru achii fi asii kan kaatu dhiiga gooftaa yesuusii na gubatu. waaqayyo gooftaa dabarfadhu, waaqayyo surraa keen dabarfadhu, waaqayyo ayyaana keen dabarfadhu, waaqayyo araara keen dabarfadhu. gooftaa surraa keen simboo keetiin dabarfadhu. hojii kee hojjedhu በኃይል ይለፍ፣ በስልጣን ይለፍ፣ በሞገስ በግርማ ይለፍ። ሃሌሉያ። ኃይላትና ስልጣናት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመቱ ይሁን። የሰይጣን ዝክር ምስጢር በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን። ሲስተሙ በኢየሱስ ስም የተቆረጠ ይሁን። ስትራቴጂው የፈረሰ ይሁን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። የእግዚአብሔር ልጅ ሃሌሉያ። ኑ አሳርፋቸዋለሁ ያልከ ኢየሱስ፣ ለእረፍት የጠራ ኢየሱስ እንዳንተ ያለ ማንም የለምና boqonnaadhaaf kan nama waamu kan akka keetii hin jiru Yesus. Kottaa isiniif boqochiisa jette. Haleluuyaa. Dhaloota kan waamu boqonnaadhaaf, namoota kan waamu boqonnaaf akka keetii hin jiru. Maqaa Yesus Kiristoosiin boqonnaan, sagaleen boqonnaa nagaa qabu. Amma sagantiif daqiiqaa kana keessa samii irraa gadi haa dhufu. Ulfinni kee haa mul'atu. Gooftaa Yesus waan si dhorku tokko illee hin jiraatin. Ulfinni kee haa mul'atu. Dubbii kee, surraa kee, simboo kee dabarfadhu, hojii kee hojjedhu. Galatoomi Yesus. ulfaadhu Yesus, mul'adhu Yesus, hojjedhu Yesus, fayyisi Yesus, saccaccabaa suphi Yesus, safacaa walitti qabi Yesus, sa'okkolaa kaasi adeemsisi, sarukkusataa fayyisi. Saba'aan isaatti ulfaadhe, sheeba'aan isheetti ulfaadhe, maqaa gooftaa Yesuusiin ammarraa fuudhi. Dhalootarraa ba'aa fuudhi, namootarraa ba'aa fuudhi. Surraan dabarfadhu, simboon dabarfadhu. Sagalee kanaan ba'aa namarraa fuudhi. Sagalee kanaan gooftaa Yesus Kiristoos waanjoo cabsi. Kottaa jette isin ba'aan keessan garsiitti ulfaate. Kan dadhabdan kottaa jette. Dadhabaa waamuu nama lakeetii dabarfadhu sagalee kana keessaan hojii kee hojjedhu. እናንተ ሸክማቸው የከበደ ወደ እኔ ኑ አሳርፋችኋለሁ። የሚያሳርፍ ቃል የሚያሳርፍ መንፈስ በኃይልና በስልጣን ይለፍ። ስራዬን ስራ፣ ክብሬ ይገለጥ። ለሚሆን ነገር ሁሉ ክብሩን ጠቅልሎ ይወሰድ። ዋንተ ተው እንዳልፈነ ሐሳብ ደቻስ። አሜን። ወርሰንተን ኡልፋዳ ዋቀዮ ስናይብሱ ዋቀዮ ጋሪዳ guyyaa giidiraatti iddoo boqonnaati. Waaqayyo gaariidha. Guyyaa giidiraatti iddoo boqonnaati. Haleluuyaa. Dubbii Waaqayyo akkuma dubbate sagaleen guyyaa har'aadhaa nuuf kenname maalidha? Sagalee attamiiti? Sagalee nagaati, sagalee boqonnaati. Sagalee Waaqayyoo jireenya jechuudha. እና akkas jedha jechuudha.
Yesus itti fufee isinii warri itti amaatanii dadhabdanii ba'aan kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo kottaa an boqonnaan isiniif kenna jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isin ba'aan keessan kan isinitti ulfaate kan boqonnaa dhabdan lubbuu keessaniif kottaa. Baay'ee dadhabdan kottaa. Kan baay'ee dadhabdan kan ba'aa qabdan kottaa. በብዙ የደከማችሁ ሸክም ያላችሁ ኑ አሳርፋችኋለሁ ይላል ኢየሱስ። ሊያሳርፍ ኢየሱስ እየጠራ ነው። ወንድሜ ወደ ጌታ ያልመጣችሁ በተለይ በዚህ ዘመን ሰው ሸክም አለ የራሱ ማለት ነው። ቀንበር አለ ማለት ነው። ኢየሱስ ግን ቀንበራቸውን ሊሰብር ሸክማቸውን ከእናንተ ላይ ሊያነሳ ጥሪ ያደርጋል። ጥሪ የምን ጥሪ ነው? እናንተ ሸክማቸው የከበደ ይሄ ጥሪ እዚህ ጋር ጥሪ እየተደረገ ያለ ለማን ነው መሰላችሁ? ሸክም የከበደ ትውልድ ነው የሚጠራ። ኑ እያለ ነው። ብዛት ነው የሚያሳየው። ኑ ማለት ብዛት ነው። ኮታ ጀቹኒ ነሞተ ባየ ዋማ ጀረቹ ኮታ እስኒን ቦቆቺሳ ጀዳ ኮታ እስኒን ቦቆቺሳ ልቡ ከሰኒፋን ማልከና ጀደ ቦቆናን እስኒ ከና ኮታ ጀደ ለነፍሳቸው ይረፍት ሰጣለሁ። ኑ አሳርፋቸዋለሁ። ዛሬ አሪስት ራሱ በዚህ ላይ ኑ አሳርፋቸዋለሁ ብሎ ይጠራቸዋል ኢየሱስ። ኮታ እስኒን ቦቆቺሳ ጀደ ሲዋማ ኢየሱስ ቦቆን ማታዱሬን ጉያ ሀራራ ጀዳ ኮታ እስኒን ቦቆቺሳ ኮቱ ጎፍታን ሲቦቆቺሳ ኮቱ ኢየሱስ ሲቦቆቺሳ ቦሌሳ ቦሌቲ ኮታ አቦተኮ kotta armoon kotta abboon gooftaan isin boqochiisa. Warri boqonnaa dhabdan, warri baay'ee dadhabdan, warri hojjettanii nama bukkeedhaa galata dhabdan, warri ba'aan isinitti ulfaate, warri dhiphattan, warri baay'ee rakkattan kottaa Yesuusitti si waama. Kottaa jedhe Yesuus. Kottaa maalan isinii godha jedhe. Isinin boqochiisa kottaa. Kan baay'ee rakkattan, kan baay'ee dadhabdan kottaa. Dadhabbii kan qabdan kottaa, kan rakkattan kottaa, gaaffii kan qabdan kottaa, kan danqamtan kottaa, asii fi achi ilaaltanii olii fi gadi ilaaltanii kan boqonnaa dhabdan, kan mala dhabdan, kan fala dhabdan, ilma namaa bukkeedhaallee waan barbaaddan akka namaatti namoota bukkeedhaallee waa argachuuf jettanii fala kan dhabdan. Ba'aan keessan dabalaa kan deemu. Ba'aan keessan hedduu kan isinitti ulfaate. Jireenyi kan isinitti hadhaa'e. Gooftaan waamicha isinii kenna. Waamicha isinii godha. ሸክማቸው የከበደ እረፍት ፈልጋችሁ እረፍት ያጣችሁ ኢየሱስ ላይ እረፍት ይጠራችኋል። ኑ አሳርፋችኋለሁ ይላል ኢየሱስ። ኑ በቃ አሳርፋችኋለሁ። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ያሳርፋል። ወንድሜ ያሳርፋል። ኢቴ ያሳርፋል። ኢየሱስ እረፍት ነው። በቃ ያሳርፋል። ከነከ ጌታ እረፍት ሰጪ የለም። ያሳርፋል ኢየሱስ። እናንተ ሸክማችሁ የከበደ እናንተ ደካሞች እነማን መሰላችሁ? ደካሞች አንደኛ እናንተ ደካሞች ሸክማቸውም የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋቸዋለሁ። ሸክም የከበደ ማንም አይፈልግም። ኢየሱስ ግን ሸክም የከበደውን ነው እያለ ነው። ሸክሚኪን ከነ ሸክሚኪ እየጠራ ነው ወንድሜ። ሸክሚ ቁጭ አድርገና አላለም። ከነ ሸክሚ እኔ አሳርፋለሁ። ማን ነው የሚያነሳልኝ ያልከ ነገር አለክ? ኢየሱስ አነሳለሁ እያለ ነው። በቃ ና አነሳለሁ፣ ሸክሚኪን አነሳለሁ፣ አሳርፋለሁ። ና እረፍት ፈለክ አጣ፣ ና ግን አሳርፋለሁ። ቦቆና ከን በርባዴ ቦቆና ከን ነብደ ኮት ሲምቦቆቺሳ ጀዳ ኢየሱስ። አቲ ከን ባየ ደደብደ ኮቱ ቢለፋ ከን ሲረክሲ ኮቱ
cubbuun kas rakkisi kottu. Adeemsa biyya lafaa kana keessa deemte kan dadhabde kottu. Yesuustu si waama. ኃጢአት ያስቸገረ ነገሮቹ ሁኔታው ያስጨነቀ አንተ ሸክም የከበደ ወንድሜ ከነ ሸክሜ ኢየሱስ ይጠራል። አንተ በብዙ የደከምክና እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ወደ ራሱ አንተን ይጠራል። እስከ ዛሬ ድረስ እድሜ ልክ የደከምክ ሌላው ሸክሜን እድሜ ልክ የተሸከምክ ኢየሱስ አሳርፋለሁ ና እያለ ነው። ፍጠን ወደ ጌታ፣ ፍጠን ወደ ጌታ፣ ወደ ሳራፊው፣ ወደ ሰላም ሰጪው ኢየሱስ አሳርፋለሁ እያለ ነው። ኑ እናንተ በብዙ የደከማችሁ እረፍት ያጣችሁ የተጨነቃችሁ እናንተ ወደ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ይጠራችኋል። ኢየሱስ ይጠራችኋል። ሰው አይደለም የሚጠራችሁ፣ ኢየሱስ ይጠራችኋል። ከየት መጥቶ መሰላችሁ? ከሰማይ ሰማያት ከአርያም የመጣ ኢየሱስ ይጠራሃል። ጥሪው ከዘመድ አይደለም፣ ከሰዎች አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ልጅ ከኢየሱስ ከ2000 ዓመት በፊት በዚህ ምድር ላይ ሲንቀሳቀስ የነበረ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ እሱ ምን ይላል መሰለ? ና ወደ እኔ አሳርፋለሁ ይላል። ኮቱ ሲምቦቆቺሳ ጀዳ ወጋ ኩማ ለማ ዱረ ብየ ለፋ ከነረ ደደቢያ ቀን ture ኢየሱስ ማል ጀዳ ቤታ ኮቱ ሲምቦቆቺሳ ati kan nagaa dhabdee, ati kan fira dhabdee, kan ba'aan sitti ulfaattee, kan yaaddoo qabdu, kan yaada qabdu, wanta rakkatte hundatti ani sin gargaara kottu sin jedha Yesuus. Kottu. Yesuus ይጠራሃል። Yesuus ይጠራሻል። ሰው አይደለም የሚጠራ፣ ኢየሱስ ነው የሚጠራ። ነመቱ ሲዋማ ሚቲ ኢየሱስቱ ሲዋማ ለኮብሳ lakkoofsa 28 irratti akkuma dubbatutti Yesuus itti fufee isin warri itti dhamaatan dadhabdan ba'aan kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo kottaa an boqonnaa isiniif kennaa. Ba'aan kan isinitti ulfaate kan baay'ee dadhabdan kottaa boqonnaan isinii kennaa. በብዙ የደከማችሁ ሸክም የከበዳችሁ ኑ እኔ አሳርፋችኋለሁ ይላል ማለት ነው። ለኮሳ ድደም ሰገል ረቲ ዋንጆኮ ፉዳቲ ባዳ አና ራስ በራ አኖ ገራሚዳ ከነን ገዲ ኦፍ ዴቢሴ ቦቆናስ ልቡ ኬሰኒፍ ነንቅና boqonnaa lubbuu keessaniif hin argattu. ቁጥር 29 ላይ ቀንበሬ ለዚህ ሸክሜም ከኔ ተማሩ እኔም በልቤ ቱት ከኔ ተማሩ እኔም የዋህ በልቤም ትሁት ነኝና ለነፍሳችሁም እረፍት ታገኛላችሁ። ኮታ አነራ በረዳ ማንኒ ገራሙማ ጀደ ኢየሱስ ኮታ አነራ በረዳ ለቤ ኮ ኬሰቲ ገረላፊሳን ጀደቹ አኒ ገራሚዳ ከን ገዲ ኦፍ ዴብሴዳ አኒ ገራሚዳ kan gad of deebise Yesuus takka jedhachuudha. Ani garraamiidha kan gad of deebiseedha. Yesuus Kiristoos maaliidha? Garraamiidha. Inni balibbee yowwaa tuuti. Balibbee yowwaa tuuti. Nanyi ilaali Yesuus. Kan የተማሩ ይላል። ምንድነው ከኢየሱስ የምንማረው ወገኖቼ? በጣም የሚገርማቸው ሰዎቹ መማር የማይፈልጉት ከሁሉ ትምህርት ማለት ነው የዋህነትን አይፈልጉም።
ቲትናን አይፈልጉም። አንድ ቁጥር የዋህነት ቲትና ከኢየሱስ ብቻ ነው የሚገኘው። ብቻ ለምን መሰላችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት አድርጎ ነው የዋህነት የልብ ቲትና ከሰማይ ሰማያት ቱቶ ነው መጣ። ለኔ ለአንተ ለአንቺ ዝቅ ብሎ መጣ። እሱ ዝቅ ብሎ ባይመጣ ማን ያነሳናል? ለምን ሲባል ኃጢአት የሰውን ልብ ሁሉ እንዲያብጥ አድርገዋል። ለምሳሌ አዳምና ሔዋን ጥያቄ ሲጠየቁ ጥፋት እኔ አይደለም እከሌ ነው እያሉ እያሳበቡ ነበረ። ሴትዮዋ እባብን ታሳብባለች፣ አዳም ሴትዮዋን ነው የሚያሳብበው። እና ተጠያቂነት የሌለ ነገር ነው እዛ ጋር ስናየው ማለት ነው። ኃላፊነት የሚወስድ የለም። ሁሉን ሰበብ ፈጣሪ ነው። ሰው ልጅ እኮ ሁሌ ሰበብ ነው። በቃ ሰበብተኛ አይደለውም ይላል። ተጠያቂነትን አይፈልግም ማለት ነው። ባደረገ ነገር እንኳን ማለት ነው አጥፍቻለሁ እኔ በቃ አጠፋው የሚል ነገር በሰው ልጅ ኢየሱስ ግን ላጠፋ ኃጢአተኛ ለጠፊው በቁጣ የተረገመ እንደኛ አይነት ሊያድን ነው የመጣ። ቱቶ ነው ማለት ነው። በልቤ የዋ ከኔ ተማሩ ያለ ኢየሱስ። ከኢየሱስ የተማረ ሰው የዋህነትን ነው። ትምህርቱ ምንድነው? ምን ይባላል መሰላችሁ? የዋህነት ይባላል የክርስቶስ ትምህርት። ቲትና ይባላል የክርስቶስ ትምህርት። ቲትና የዋህነት ከክርስቶስ ብቻ አያችሁ። ቲትናና የዋህነት ከሱ ብቻ ነው። ገደብ ዴቢሱ ገራሞማ ከኢየሱስ ብራ መሌን አርገም ይሰራ ዮቴ መሌን አርገሞቹ ነሚ ነማፍ ከኑ እንደንደዎቹ ገረ ነማት ዴማ ነሞኒ ማል ጀዱ yoo sinjaallatan sinjaallatu. Gooftaan keenya Yesuus garuu jaallanneetiitu jirru jaalala keenya arginu jaallate miti. Jibbineetu jirru diina isaa taaneetu jirru nu jaallate. Fakkeenyaaf Yohaanii fi Addaam jechuudha. Achitti balleessaniiru jechuudha. Maa inni isheen Yohaani boofatu balleessee jetti. Bofanna goomsee jetti. Sirriidha goomseera. Garuu haa ta'u malee diduu hin dandeessi turte. Gara immoo Yohaan yeroo dhumnu immoo gara Addaam yeroo dhumnu Yohaantu isheetti naaf kenniteetiyyuu kana na godhee isheetu na dogoggorsee jedha. Namni itti gaafatama fudhatu hin jiru iddoo sana argite yoo ta'e namni hundumtuu achiiti qaamni sadanuu achitti itti gaafatama fudhachaa hin jiran. Boffimni immoo maaloodhaa kan na ergee seexanaa jette jechuudha gaafatamte. Seexanni maal godhee bofa ergate ergaasaa jechuudha. Maal gochuudhaaf guutuu keessaa nama baasuudhaaf. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu sanami keessaa bayetti nama deebisuudhaaf maal godhee dhufee gad-of deebisee jechuudha. Guutummaa mata timirtiin gad-of deebisuu yookiin barumsi gad-of deebisuu jedhamu Yesuus irraa baratama jechuudha. Isarraas argama jechuudha. Maaliif inni kan gad-of deebisee jechuudha. Waaqa ta'eetu jiru gad-of deebisee jechuudha. Guddaa ta'eetu jiru jechuudha. Beekaa ta'eetu jiru jechuudha. Ka'umaan beenne fakkaata jechuudha. Waan godhu kan beekutu ta'ee jiru akka waan tokko hin beekne ta'e. Ituu qulqulluu ta'ee jiru cubbamaa fakkaatee cubbuu koo baatee anaa jedhee kabalamee sii jedhee kabalame. Yesuus anaa jedhee dhiige sii jedhee dhiige. Uumaa balleessaa tun qabaatiin balleessaa kootii jedhee balleessaa keetii jedhee waraaname jechuudha. Namni balleessee waraaname illetti naman. Yesuus garuu tun balleessii waraanamee siinii fadhiisu namaan jedha. Sii fadhiisuudha. Isaanii dhiiseedha. Yoo waa hinnatiisaa yookiin gad-of deebisuusaa garaamummaasaa ጌታ ኢየሱስ ከሰማይ ሰማያት ወረደ ዝቅ ብሎ ነው መጣ። ሰው ሆኖ ተወለደ። አይገርማችሁም? ያችን ተንኮለኛውን እባብ ከሰይጣን ተቀብሎ መጥቶ ለነዚህ ከሞላ ቦታ ራቆታቸውን አድርጎ እንዲለፉ እንዲንከራተቱ ያደረገውን ሰው ልጅ ላይ የተደረገውን ሰው ልጅ ላይ የተሰራውን ክፋት አመፅ፣ ተንኮል
እሱን ለመሻር ኢየሱስ መሆን አለበት። ዝቅ ብሎ መምጣት አለበት። ስጋ ለብሶ መምጣት ሰው ሆኖ መምጣት አለበት። ያንን ነገር ሰው ብቻ ነው መስራት ያለበት። ያጠፋ ሰው ጥፋቱን ከጥፋት መመለስ ያለበት የጥፋቱን በጥፋት ፋንታ ያንን መካካስ እንደገና ደግሞ በጽድቅ መበቀል ሰው ሆኖ ራሱ ስጋ ለብሶ ፍጹም ሰው ፍጹም እግዚአብሔር ኢየሱስ ፍጹም አምላክ ኢየሱስ ነው። በቃ ይሄንን የሚቃወሙ ስሙ ኢየሱስ ፍጹም አምላክ ነው፣ ፍጹም ደግሞ ሰው ነው። በቃ እኔ ወክሎ ነው እናንተ ወክሎ ነው ስጋውን የለበሰ። ያንን ስጋ ካለበሰ ማለት ነው ያንን ዋጋ መክፈል አይቻልም። አዳም ያልቻለውን ነገር አዳም ያቃተውን ነገር እሱ ነው መጥቶ እንደገና ተበቀለ። ኢየሱስ በምን ተበቀለ መሰላችሁ? ሰይጣን በትዕቢት የሚሰራው እሱ በትህትና ይበቀላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። በትህትና በየዋህነት ገራሚidhaan ገራሙማadhaan gad of deebisuudhaan isa seexanuuf tuulummaadhaan namootatti of tuulummaa naqu nin beeka jedhu hin beekta beekaa taata ija sii banamaa akka waaqayyoo taata kan jedhutiyyuu erga akkasiitu gennata keessatti isaaniif dhaqe. Waaqayyo ishee haifatu seexan bofaarraa ergaa isaa kaa'ee ergate kan maal jedhu nama beekaa taata akka waaqayyoo taata hinduutu jedhe hinduuta yoo kanarraa nyaatte hinduuta jennaan hinduutu jedhan immoo faallaa gooftaa Yesuus akka nu hinduunee nu du'e jara keenya. Indaanni mooti Yesuus moote mootiin dilaa dargoo tanassaa. እናንተ ሸክማቸው ከበደ ወደ እኔ ኑ እኔ አሳርፋቸዋለሁ። አንስኒም በቆቺሳ ገረ ኮታ ኢየሱስ ከንባዬ ደደብደ ኮታ ቀንበሪ ዋን ጆርጂኒ አናጀተኒ ባተኒሞ ስንትን ulfaatu jedhe wanti si Yesuus jettani gootan isinitti ulfaatu isinitti jabaatu isin rakkisu ለኔ ብላችሁ የምትሸከሙ ቀንበር ለዚህ ነው ቀላል ነው። ለኔ ብላችሁ ለኢየሱስ ብላችሁ ማለት ነው። ለኢየሱስ ብላችሁ የምታደርጉ በሙሉ ማለት ነው ቀላል ነው፣ ያግዛችኋል። ምክንያቱም ለሱ ብላችሁ የምታደርጉ ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኑ አለ ነይ አለ ጌታ ይረዳሻል፣ ይረዳሃል። በቃ ጌታ ጠርተዋል። አጭርና ግልጽ ጌታ ጠርተዋል። አንቺን ጌታ ጠርተዋል። በቃ ስለዚህ የጠራ ጌታ ታማኝ ነው። ምን አይነት መሰለሽ ጌታ? ትሁት የሆነ ጌታ፣ የዋህ የሆነ ጌታ፣ በልብ ትህትናን ማስተማር የሚችል የዋህ ገራሚ ከንገዶፍ ዴቢሴ ኢየሱስ ገዶፍ ዴቢሴቲ ሰይጣን ኦፍ ቱላ ተና አይላባና ሲገለራ ድቤን ከሲ ያ ትሁት ሆኖ ያንን ትዕቢተኛውን ሰይጣን ማለት ነው ጣሌ ማለት ነው። ትሁት ሆኖ መጣ። ትሁት ትዕቢተኞች ትሁታን ፊት መቆም አይችሉም። የትህትና ተቃራኒ ትዕቢት ነው። ፋላን ገደብ ደብሱዳ ኦሎፍ ቀቡዳ ካን ኦሎፍ ቀቡ ማይሮ ሁንዱማጭ ዋቀዮ ገቀባ ካን ገዶፍ ቀበ መዋቀዮ ማልጎዳ ኦልቀባ ኦልቀቤ ኡልፊና ረት ኡልፊና ደበሌፊ ዋቁማ ጀባዳን ሙላቴ ኢየሱስ ጎፍታ ጎፍቶ ታቴ ዋቀ ዋቆ ታቴ ሃሌሉያ መቃንሳ መቃ መቆታ ረጫላ ጎፍታ ጎፍቶታ ዋቀ ዋቆታ ቤካ ቤክቶታ ኢየሱስ ጎፍታዳ ኢላ አናፍ ጀተኒ ስኒባተን ዋንጆን ጀዴ ሰልጳዳ ስኒፈን ሰልፊሳ አናፍ ጀተኒ ከን ጎተን ሁንደሳ አን ስኒፈን ሰልፊሳ ጎፍታን ሰልፊሳ ከንቲ ጎፍታፍ ጀቴ ባቴ kan sittu ulfaate kan si rakkise hunduma isaa gooftaan itti dabarfate maal sii godha sii salphisa.
Maaliif inni jalqabaa namni kiristaanii tokko eenyurraa barataa? Kiristoos irraa barata. Barsiisa sirriin Kiristoosidha. Barsiisa sirriis kan kennu Kiristoosidha. ትክክለኛ ትምህርት የሚሰጠው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ። ምንድነው ትምህርቱ? ትህትና፣ የዋህነት፣ ገራሙማ፣ ገደብ ደብሱ barumsa akkasii kenna Yesus. Barumsa akkasii kenna. Barumsatti gooftaarraa barattu waan gara biraa miti. Isaa booddee maaltu ta'a? Gad-of deebisu. Garraamummaa gaafa irraa baratte maaltu ta'a? Waanjoon isaaf jettee baattu salphaa ta'a. Waanjoon isaaf jettee baattu salphaa ta'a. ከሱ ስትማር ለሱ ብለህ የምትሸከም ቀንበር ማለት ነው ቀላል ነው። ለዚህ ይሆናል ማለት ነው። በጣም እጅግ ቀላል ነው። ለጌታ ብላችሁ የምታደርጉ ነገር የምትከፍሉ ዋጋ ወገኖቼ ሆይ ምንም ቢሆን ለሱ ስሙን ብቻ እየጠራችሁ የከበዳቸው ነገር ጥያቄ የሆነባቸው ነገር ማለት ነው ኢየሱስ እናንተን ለመርዳት ኑ ብሎ ጠርተዋል። ና ብሎ አንተን የጠራ ጌታ አይጥልም። በቃ ነይ ብሎ የጠራ ጌታ አይጥልሽም። ይጥለኛል በቃ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ጥሎኛል፣ ትቶኛል፣ ረስቶኛል የምትሉ ሰዎች የጠራ ጌታ አይረሳም። እሺ ና ያለ ጌታ አይረሳም። እሺ ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራ ጌታ አይረሳም። እሺ ማብራቴ አይጠፋም። እሺ አይጨልምብክም። እሺ ለምን ሲባል ኢየሱስ የዓለም ብርሃን ነው። በቤቲ ብርሃን ይበራል፣ በኑሮዬ ብርሃን ይበራል፣ በትዳሪ ብርሃን ይበራል፣ በልጆች ብርሃን ይበራል፣ በሁሉ ነገር ብርሃን ይበራል። እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። መልካም እረኛ ነው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ። እኔ የበጎች እረኛ የበጎች በር በጌታ ወጥቶ የሚገቡ ሰዎች ያርፋሉ። ሰዎች ምንድነው መሰላችሁ? እረፍት እየፈለጉ እረፍት ያጣሉ። ለምን ሲባል ክርስቶስ እኔ እውነት በር ነኝ አለ ኢየሱስ። በር በቃ በር ታውቃላችሁ? በር ሰው የሚወጣበት የሚገባበት በር። ኢየሱስ ማለት እኮ የምትገባበት የምትወጣበት ማለት ነው። በቤቲ በኑሮይ ሁሉ ነገር ማለት ነው። ኢየሱስ ጣልቃ መግባት አለበት። አሳርፋለሁ ካለ ያሳርፋል። ሲንቦቆቺሰ ጀናን ሲቦቆቺሰ balbala jechuun maal jechuudha beektaa? Satitti hin baatee galtuudha miti. Yesus ani balbala jireenyaati. Anqaraa jireenyaati. Ani jedhe balbala hoolotaa ittiin ba'an galanii jedhe. Ani hoolota tokkoon hin beeka jedhe. Maqaa isaanii hin beeka. An nawwaama na dhaga'u. Isaanis nawwaamu. Anis nan nawwaadhaafi. Kanaafiyyuu kottuu siin jedha Yesus. Kottu siin jedha bakka. Siin addumaan baasee kottu siin jedha. Kan isin waame kan mana isaa keessa ol isin kaa'e Yesus Kiristoos gad isin baasu kan gara kootti waamedha gad hin baasudha. Irraa afa akka qabaatanii malee jedha. Halleluuyaa. Gooftaan si waame kun irraa afa akkati qabaattu malee akkati badduutii miti. Sadiinni keessa irratti odeessu irratti hin hojjetu. Olola diinni irratti oofu hin hojjetu. Fannoo Kiristoos jalatti jilbeenfattee jirtu waan seexanni irratti haasa'u baddeetta sii dhumeera sin jedha. Gooftaan Yesuus maal sin jedha beektaa? Kottu sin jedhee si waame. Yaa seexanaa dhagayi. Kottu jedhee na waame. Kottu boqonnaa sii kenna. Ati ba'aan sitti kan ulfaate kottu naan jedheera. Ba'aa koo ituu ulfaatee jiru kottu naan jedhe. Amma namni gaafa waa namaa gochuu barbaadan ba'aa kee ejjin hin jedhan. Ba'aa kee achi kaa'i kottu. Ba'aa kee lafa kaa'i kottu. Gooftaan Yesuus waanuma qabdu, waan ati keessa jirtu, waan si rakkise, cubbuu si rakkise, rakkina keessa jirtu wajjin wal maqabii gara kootti kotte. Haleluuyaa. Waa tokko irraa nambisina. Waa'ee ijoollee keessanii, waa'ee gaa'ila keessanii, waa'ee daa'ima keessa tokko lafatti nambisina. Walumatti qabaate gara Yesuus fidaa. Inni dhossina adda addaa gara walumatti qabaate kenna. Maaliif danqamtu? Maaliif rakkattu? Tokko kutaa garasii keessanii tokko kutaa garanaa keessanii. Isa to'achuun hin dandeessani. Wanta jireenya keessanii, waa'ee ijoollee keessanii, waa'ee gaa'ila keessanii tasa isin to'achuu hin dandeessan. Garuu gooftaatti kennaan gooftaan hin to'ata. Yaaddoo tokko malee nagumatti
ጢፍተኒ በቆተኒ ካቱ ማሊፍ ጀና ኢሰት ከንዲታ ዋንተ ተይፍ በቃ የጠራ ጌታ የጠራሽ ጌታ ታማኝ ነው እና እንዲሁ ነው። በቃ እየለፋሽ ነው ወደ ጌታ መጥቻለሁ እያልሽ እንደዚህ የሆንሽ እያለ አንቺ እግዚአብሔር ፊት ሲጸልይ መስቀሉ ስትውኝ የሚከስሽን ጠላትን የጠራኝ ጌታ ከነሸክሜ ነው በይ። ከነሸክሜ ጠርቶኛል፣ አላፍርም፣ አያሳፍረኝም በይ በል። ጌታ ጠርቶኛል፣ በቃ አለቀ። ሰይጣን ተስፋ ይቁረጥ። ጌታ ጠርቶሃል። አልችልም አትበል፣ ትችላለህ። ማጃ ታላቮንዳ ሃሌሉያ። ይችላል ኢየሱስ። እንደንደው እንጀዲ እንደንደሳ ኢሳ ሲዋሜቱ ባማ ከጂ ሲዋሜ ስራንካ ሰጀደ ሲዋሜ ኤገ ባአኬ ወጅን ሲዋሜ ባአኬ ፍረዱ ኮቱ ታይሲን እንጀን ባአኬ ወጅን ሲዋሜ ባአኬ ጋሞ ሲዋሜ ስራካሲ ላሜ ነምኒ ባአባቴ ቤጉሜ የሮ ሁንዱማ አከዋን ረጅሩ ተከራ ጀደ ዴማ ጀቹ ገድ ጀተን ዴሚን ኦጀዲ ዴም ማሊፍ ጀና ኢየሱስ ስራካስ ጋፉማ ሲዋሜ ስራካሲ በር ኮተ ዴም እኛ አመናማን እኒ ኢየሱስ ጀዳው መቃንሳ ኢየሱስ ጀዳው ጉዳዳ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጉዳዳ ጋፍ tokkoti waaqayyo raajicha isqeeliitiin keessatti geessa lafee gogaa keessatti geesseeti dachaa keessatti geesse dachaa lafee gogaan keessa guutetti geesseeti itti agarsiise afuuraan na fuudhechitti na geessedha eessatti geesse sabdii kutatetti geesse eessatti geesse isa goggogetti geesse eessatti geesse isa fuudhe laa kunnoo qaamisaa tokko gamana bu'etti geesse isa gogaan irra hin jirre isa fuurri keessa hin jirre achatti geesse jechuudha. Maal godhi jettiin jedhamee takkan sirrii waa'ee waan si dinqisiisu keessa raajitti dubbaddoodha maalitti lafeetti. Ituu si ta'ee oolaa itti dubbattaa lafeetti. Nama waldaa keessa guutee jiru itti dubbatta dirattee. Nama waldaa keessa guutee jiru nama fooniif dubbuudhaan wal keessa jiru nama socho'u isatti dubbattate. Waan hin sochoone waan goggogaatti raajii dubbaddoodha. Waaqayyo. Waaqayyo warra abdii kutatan bukkee dhaqee haasaatti haasa'a. Waaqayyo iddoo kufaan dhaqee namatti haasa'a. Isa portokolii eeggatee isa jireenyi itti tolee babbareede itti haasa'a miti. Isatti haasa'achuu miti. Jechuun yeroo masitti tolee yeroo portokolii kee eeggatte isa kaan ichiisi kaasee portokolii kee akka eeggattu si godhu. Si mimmiidhessee si dhidhiibee si qajeelchee tarreerra si kaa'e. Eenyudhanni Yesuus jedhama. Isa boqonnaa si waama. Kottunni siin jedhee si miidhessee si dhidhiibee caccabaa kana walitti qabee suphee caccabduu walitti qabee si supheeti kan inni ofitti si bute. Biyyi lafaa si miidhee achi si darbatee as si darbatee kan si daage sanatiyyuu caccabaadhuma kee jireenya kee kana supheeti jechuudha. Ittiin siin mul'achuu barbaada gooftaan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu inni sagalee inni mul'ata argee inni hafuuraan fuudhamee dhaqee Hisqeel maal godhee lafeetti raajii dubbata. Lafeetti raajii dubbata. Ituu bara kana ta'ee lafee goggogaa keessa deemee Waaqayyo gooftaan macha akkasiitiin jedhee namni jechuudha. Maraatuudha kun kireeziidha jedhu. Akkasidha namni. Dubbii Waaqayyo gara kee dhufee jennaani isa kireeziyyuu fuudhee sirrii godha abbo. Yesuus gooftaadha. Namni kireeziyaa jiru malee dubbii Waaqayyo kireeziyyuu fayyisaa. Isa maraatu fuudhee fayyaa godha. Nagaa godha jechuudha. እና አንድ ጊዜ ማለት ነብዩ ሕዝቅኤልን ወስዶ የት ነው የወሰደ መሰላችሁ? የደረቀ አጥንት ያለበት ወስዶ ሂድ ትንቢት ተናገር ይላል። ለማን? ለአጥንት ለደረቀ ማለት ነው። ምንም ተስፋ የቆረጠው ማለት ነው። ሂድለት ይላል ኢየሱስ። እዚህ ጋር ምንድነው? ኑ አሳርፋቸዋለሁ። ሂድለት ነብዩ ለደረቁ አጥንት ሂድለት። ለተስፋ ለቆረጠ ለሞተው መቃብር ውስጥ አለ ሂድለት። የእግዚአብሔር መንፈስ የት ይሄዳል መሰላችሁ? መቃብሪኪን ሄዶ ይከፍታል። ደረቅ የሆነው ነገሪኪን ሄዶ ይቀሰቅሳል። ህይወት ይሰጣል። ቻርጅ ያደርጋል ማለት ነው። እዛኔ ማለት ነው
ከሞተበት ይነሳል። እዛኔ ማለት ነው የደረቀ ይለመልማል። እዛኔ እግዚአብሔር ሲናገር እግዚአብሔር ብቻ ይናገር። እግዚአብሔር ከተናገረ ማለት ነው ነገሪ ሁሉ መንቀሳቀስ ይጀምራል። እና የደረቁ አጥንቶች ምን ሰሙ መሰላቸው? የነቢዩን ድምፅ ሰሙት። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የሰራዊት ጌታ እንዲህ ይላል፣ አጥንቶች እናንተ አጥንቶች በሕይወት ትኖራላችሁ ይላቸዋል። ጂሰስ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሲናገር ማለት ነው የደረቀ ይለመልማል። እግዚአብሔር ሲናገር ማለት ነው የሞተ ይነሳል፣ ሕይወት ይቀይራል። ከእንደገና እግዚአብሔር ወደ ልጆቹ ይመጣል። ከእንደገና ወገኔ ወደ አንተ ይመጣል እግዚአብሔር፣ ወደ አንቺ ይመጣል እግዚአብሔር። እንደገና መነሳት ይሆንልሃል። እንደገና ልምላሜ ይሆናል። ለአጥንቱ ትንቢት እንዴት ለአጥንት ማን ነው ትንቢት የሚናገር? እብድ ነው እንዴ? በዚህ ዘመን ቢሆን ማለት ነው ሰው አጥንቱ መሀል ተበላልሶ ብናገር እንደው አጥንት ተው በቃችሁ። የሆነ በቃ ብቻ አለ አይደለ? ምንም የሌለበት ተስፋ የቆረጠ ቀኑ ያለፈበት ካሁን በኋላ ምንም አይሆንም የሚባል ነገር ማለት ነው። በቃ አለ አይደለ? ወቅቱ ይሆናል ተብሎ የሚታሰብበት ሁሉ ከቀረ ካለፈበት ሰው ደግሞ ጀምሯል። ይሄ እብድ አዲስ እብድ ነው ይባላል። ራሱ አዲስ እብድ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ከተናገረ ተናገረ ማለት ነው። አንበሳ ሲያገሳ ማን ነው ማይፈራ? እግዚአብሔር ጌታ እግዚአብሔር ከተናገረ ትንቢት የማይናገር ማን ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። የሮ ሌንጭ አዱ ከን ሶዳን ኤኙ ዋቀየ ጎፍታ የዱበተ ከራጂን ዱበነ ኤኙ ጀዳ ጋፍተ ኩራጂ ዱበናኒ አሪያን ገንደ tokko keessa ani jedhe Amoosiin jechuudhaan olii fi gadi ari'utti ka'an. Maaliif namichi kun dhaqiiti ati yaasa raajii dubbattu Yuudaatti dhaqi raajii dubbadhu ittiin buddeena nyaadhu. No. Raajiin kan ittiin buddeena nyaata itoo hin ta'in dubbiin Waaqayyo irraa fudhatanii sabdii kutatetti isa karaa irraa badetti isatti dubbatanidha. Yesuus gooftaadha. Namni gaafa lapheensa hamaa tokko itti haasa'a jechuudha. Akkasii dhagaan immoo ani jedhe warra raajotaa keessaati qomoo warra raajotaa keessa miti ani arbuun funaanaa ani tissee fuudhee sarbuu funaanu fuudheetu dubbitti kennee dhaqee raajii dubbachiisa gooftaan. Waaqayyo karaatiin inni raajisitti dubbata beektaa? Kanaafiyyuu wanta hin jiraatu jedhamee wanta hin yaadamne tokkotiyyuu hin jiraata jedhamee abdiin qabne tokkotti dhaqee lafee gogaatti raajii dubbatee lafeen lafa jiruuti ka'ee maal ta'e beektaa? Qixuma qixa jiruutiitti iddootti deddeebi'uu jalqabe. Lafeen sosocho'uu jalqabe. Lafeetu sagalee dhageessi. Sagaleen gooftaa dhumnaan lafeen kee sagalee dhageessisa. Inni dur goggogee ciisu. Inni dur isa qossuu hin dandeenye. Inni dur miilla hin qabne miilla bafatee deemuu jalqaba. Inni harkisaa soqossuu hin dandeenye harki soqosseetiyyuu hojjechuu jalqaba. Gurra dhaga'uu qabaata. Inni dur si dhaga'e hin beekne. Gurra dhaga'uu qabaata. Yesuus gooftaa Waaqayyo duwwaan garuu adubbatu. Garuu gooftaa Yesuus maal jedhe? Kottaa ba'aan keessan kan isinitti ulfaatu. Kan isin boqochiisa jedhe. Innaa gooftaa Yesuus warra jajjaboo miti kan inni waamee jiru warra dadhaboo. Warra ba'aan itti ulfaate, warra harka isaanii duwwaa ta'an, warra ba'aan qabne miti, warra ba'aa qaban, warra baay'ee jooroo ta'an. Boqonnaadhaaf Yesuus gooftaadha. Kanaaf Waaqayyo inni amanamaan si waamee jira. ለአጥንቱ ነብዩ ትንቢት ሲናገር አጥንት ምን ሆነ መሰላችሁ? መንቀሳቀስ ጀመረ። ድምፅ ማሰማት ማለት ነው። እና እግዚአብሔር አጥንቱ ምን አደረገ መሰላችሁ? ታላቅ ሰራዊት አድርጎ አቆመ። ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ያ አጥንት ስጋ ለብሶ ቁርበት ለብሶ በቃ በእግሩ ሲቆም ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የእስራኤል ቤት ሆነ። አያችሁ? ታላቅ ሰራዊት ሆነ። የእስራኤል ቤት የደረቀ የተበተነ መቃብር ውስጥ ህዝቤ ሆይ አለ እግዚአብሔር መቃብርን እከፍታለሁ አለ። ሰበኮ ጀዴ ዋቀዩ አዋለ ኬን በናይ
Inna waaqayyo sagalee ergee awwaala kee bana. Bakka du'aa keetti dubbata. Kottaa jedhe Yesuus. As gara kakuu haaraatti yoo dhufne yoo kottaa. Kun immoo Yesuus waamaa jechuudha. Raajii Hisqeel miti. Yesuustu kottaa jedhe. Yesuustu si waame. Kanaafi gooftaan Yesuus inni si waame amanamaadha. Inni waamamte amanamii. Isheen waamamte amanamii. Waaqayyo si barbaadaa. Waaqayyo si jaallataa. Waaqayyo gaariidha. Waaqayyo akkana jedhe gooftaan Yesuus. Ani jedhe garraamiidha. Kan gad of deebiseedha. Gooftaan si waame kuni isa gad of deebiseedha. Gooftaan si waame kuni isa garraamiidha. Garraamummaan isarraa baratamaa. Gad of deebisuun isarraa baratamaa. የጠራ ጌታ ማለት ነው። ትሁት ነው። ትህትና ከሱ ትማራለህ። የዋህነትን ከሱ ትማራለህ። የዋህነት ወገኔ ትልቅ ዋጋ አለ። ለምን ሲባል ትምህርቱ በቀላል ሊመጣ ከክርስቶስ ነው። እሺ የዋህነት ካለ ወይኔ በየዋህነቴ ዋጋ ከፍዬ በየዋህነቴ ደግሞ እንዲሁ ከስሬ የምትል ተጠንቀቂ። ከማንም አይመጣም። ከአባት ከእናቴ አይደለም የወረስከ። እሺ ትህትና የዋህነት ከክርስቶስ ነው። ምንም እንደማታውቀው ስትመላለስ ትህትና ከሱ ነው። እሺ የዋህነት ዋጋ አለ። ዋጋ ነው። ረፍት አለ። ከፍታ አለ። ዝቅ ባልክ ጌታ ከፍ ያደርጋል። የዋህ ስትሆን እግዚአብሔር ይባርካል። በቃ ለምን ሲባል ይሄ የዋህነት የሚባለው ትምህርቱ ከክርስቶስ ነው። ይሄ ትህትና የሚባለው ከክርስቶስ ነው። በልቤ የዋህ አለ። ትሁት ነኝ አለ። በልቤ ደግሞ የዋህ ኢየሱስ ጌታ ነው። እና የዋህነት ያስፈልጋል ማለት ነው። አንድ ክርስቲያን ትህትና ያስፈልጋል ወገኔ ሆይ። ትሁት ከመሆኑ የተነሳ ሰዎቹን ንቆ ይሆናል። ጌታ ደግሞ አከበረ። ትህትና ሰጠና። ጌታ ደግሞ አከበረ። የዋህነት ሰጠና። ሰዎቹ የዋሆችና ትሁት የሆኑ ሰዎች ብዙ ጊዜ ማለት ነው በጣም የሚገርማቸው ግን ሰው ይፈራል። ሰዎቹ ይፈራሉ። ትዕቢተኞቹ ራሳቸው ይፈራሉ። ትዕቢተኞቹ በምን እንደምታዋርድ ልንገሪ። ትሁት በሆንክ ጊዜ ይዋረዳሉ፣ ይደነግጣሉ። በቃ ለነሱ ትልቅ ያንተ ትህትና ያንተ የዋህነት ትዕቢተኞቹ ምን ያደርጋል መሰለ? ያስደነግጣል። በቃ እንዲህ ብሎ ሲመጡ አንተም ባዩ ጊዜ ማለት ነው ይደነግጣሉ። ለምን ሲባል የትህትና ተቃራኒው ትዕቢትና ትህትና ተቃራኒ ናቸው። እነዚህ ይቃረናሉ ማለት ነው። እና ኦሎፍ ቀቡ ፊ ገደብ ዴቢሱን jechuudha walii fi faallaadha. Ati gad deebiste inni gaafa olof qabee of tuulummaan asiin dhufu maal ta'a? Inni rifata, inni jechuudha. Maaliif ati gadi jettee deemta. Gooftaan keenya Yesuus maal godhe beektaa? Gadi jedheeti seexanaa hiddaa hundeedhaan rukute. Hiddaa hundee mashee rukute. Gadi jechuudhaan jechuudha. Hin barree bar. Ana moo hin jennee bar. Yeroo seexanni ana moo jedheem nammoo jedheem nan ajjeese jedheem. Innaan gooftaa Yesuus Kiristoos waanuma of dadhabaa fakkaate harka namaatiin reebame, tuffatame, jibbame, ajjeefame, hawwaalame seexanni bakka tuqaa afuriin coome jedhee yaade hin jiru. Isa caalutti dhufe du'ee du'aa ka'uu isaatiin seexanni qaana'e. Kanaaf waanni keenya kun akkasiidha. Yesuus Kiristoos tasaqqalee mootee allaqallate ብሎ ሴጣን ደስ ብሎ ኢየሱስ ግን ተነሳ፣ ሰይጣንን አዋረደ። በቃ እንዳለ የሆነ ተስፋ የጫለ ደግሞ ሲዘምር ራሱ ምስኪን መስሎ መጣ፣ ዲያብሎስን ቀጣ አለ። በቃ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና እንደዚህ በቃ አንተ ምስኪን መስለህ ስትሄድ ማለት ነው ዲያብሎስ እየተቀጣ ነው። በቃ አንተ ትሁት ስትሆን ማለት ነው ዲያብሎስ የተቀጣ፣ ከሰፈሪ ከመንደር ሰይጣን እየተቀጣ ነው። በቃ ganda kee keessatti naannoo jirtutti gadi jettee gad of deeftee waaqayyoof jettee yeroo jiraattu
seexanni dhaabbachuu hin danda'u. Tiitinnaan keetiif gad deebisuun keetii fi garraamummaan kee seexanaa fi abidda jechuudha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Na Gooftaa Yesuusii kottaa ani isinii kan dadhabdan kottaa gara boqonnaa isin jedha. እናንተ ብዙ የደከማችሁ ኑ ወደ እረፍት ይላል ኢየሱስ። እንደዚህ እጁ እንደተዘረጋ ተመልሶ እስከሚመጣ ድረስ የኢየሱስ እጅ እንደተዘረጋ ነው ወገኔ። እጁን ዘርግቶ ይጠብቃል። እጁን ዘርግቶ ይጠብቅሻል። እጁን ዘርግቶ ይጠብቃቸዋል። ኑ አለ እኮ ብዙ ነው የጠራ። በዚህ ዓለም ላይ ያለ ሰውን በሙሉ ነው የጠራ። የዓለም ብርሃን ኢየሱስ ኑ ያለ ነው። ለቤቲ ብርሃን ሊሆን ኑ ና ያለ ነው። ጨለማን ሊያበራ ና ያለ ነው። ነፍስህን ነፃ ሊያወጣ ና ያለ ነው። እግዚአብሔር እየጠራ ነው። እግዚአብሔር ጥሪ በዚህ ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ ወደ አንተ ወደ አንቺ ጆሮ ደርሰዋል እና እረፍት ከክርስቶስ ብቻ ሰገሌን ቦቆና ሰገሌን ምስራቸው ቦቆና ሰገሌን ነጋን ሲገነ ቦቆናን ሲገነ ጀዱ ገልገለ ከነ ጉረሲን ጤራ ሰገሌን ኩኒ ሲቲፍ ኦቦሌሳ ኮቦሌቲ ኮፋይነ ጀchuudha galani waaqayyooti fataa'u waaqayyo inni gaariif gaarummaan sabara baraan jiraatu nutti dubbateera እግዚአብሔር መልካሙ ጌታ አባት አምላክ ቃሉን እንደተናገረ እናንተ የደከማችሁ በብዙ የደከማችሁ የለፋችሁ ኑ ብለዋል ኢየሱስ። አንተና ብለዋል፣ አንቺንም ነይ ብለዋል፣ ሻል እናንተንም ጌታ ኑ ብለዋል። አሳርፋችኋለሁ ብለዋል፣ አሳርፍሻለሁ ብለዋል፣ አሳርፋለሁ ብለዋል። የረፍቱ ጌታ አንተን ጠርተዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጥሪ ደርሷቸዋል። በዚህ 2026 መላ የሰው ልጅ የጠራ ጌታ ከ2000 ዓመት በፊት ጀምሮ በዚህ ዓለም ላይ ራሱ ስጋ ለብሶ ሲመላለስ እየጠራ ነበር። ተከተሉ እያለ ነበር። ነዱካ ቡአቻ ቱሬሮ ኦጋኩም ለማ ድደሚጃ ከና ዱዋቱን ታይ ኩም ለመድረቹ ኮታ ነዱካ ቡአ ጀቻ ቱሬቹ ኮታ ነዱካ ቡአ ሐራስ ኮቱ ሲንጀላ ኮቱ ነማ ይተፈፈ ጅራቹ ኮቱ ና የሚል ድምፅ አሁንም የቀጠለ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደተከፈተ ነው። ለሚሰማት መልስ ለሚሰጠው ለሚታሰሰው ዛሬም እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እየጠራ ነው። ተመልሶ በክብር እስከሚመጣ ድረስ በምሕረቱ በቸርነቱ እየጠራህ ነው። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይጠራሃል። ሰው አይደለም የጠራሽ። ለምን እንደሚጠራ ልንገሪ። ሸክሜን ካንተ ሊያሳርፊ ትምህርቱ ደግሞ ትህትናና የዋህነትን ሊያስተምር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔርን ቃሉን ይባርክልን። ቃሉን እግዚአብሔር ለነፍሳችሁ ይባርክላችሁ። ጎፍታን ዱቢሳ ከነ ኑፋ የብሱ ልቦ ኬሰን ዱቢሳ ከነ ጎፍታን ስኒፋ የብሱ ጉያ ብርሃን ገወላ ገሮት ነጋራን ሌላ ቀን እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሰላም ቆዩ። ተባረኩ።